जय श्री जगन्नाथ भाई मैंने सर्वप्रथम गुरुदेव गणपति और जगदम्बा को प्रणाम करी आज आम आमर पंचांग सेशन को आगू बढ़ाई नबा आमे तिथि करुले जो आम नंदा भद्रा जया रिक्ता तिथि सारी देचे आज आम पूर्णा तिथि विषय पढ़ा चलतु देखा पूर्णा तिथि को कम गुड़ाक को कम गुड़ाक नहीं सर्वप्रथम कही रखे जो तिथि ना जहाँ से तिथि प्रायतः आपण मैंने से तिथि कार्य गुड़ाक करेंगे पूर्णा तिथि बहुत ही ऑस्पिशियस तिथि हमें वर्तमान आ विषय पढ़ियो पूर्णा तिथि क्या जाए ना पंचमी दशमी पूर्णिमा और अमावास्या एगुड़ा सब पूर्णा तिथि बोली कह जाए। ठीक अच्छे एवं आम देखिए पूर्णा तिथि को कम गुड़ाक कर यज्ञोपवीत कर्म यज्ञोपवीत माने जोड़ा कहते व्रत घर करवा किंतु आपण मैंने गोटे कथा मन रखु एटी यज्ञोपवीत माने केवल व्रत घर करने को लेकिन जदि आपण छाड़देवे ताहले आपण मानको प्रॉब्लम हो। यज्ञोपवीत माने होउची गोटे नियम ग्रहण करिबा ताकू आजीवन पालन करी तार मर्यादा रखी चलिबा। जदि आपण माने कोनोसी व्रत नियम अनुष्ठान करिया को चाहुचंती जाहाको आपण माने जीवन सारा पालन करिया ପାଇଁ कि चाहुचंती सेई जिनिस गुड़ा को आपण पूर्णा तिथि रे कले ताहा शुभ फलप्रद हो। सेकेंड रे आमे कोन करि परिया पूर्णा तिथि रे ना विवाह कर्म रे एटी केवल आपण विवाह वाली देखुचंती विवाह कर्म रे कोन हुए ना गोटे परिवार अन्य परिवार सहित सामंजस्यता बुझा जाए जोटी आपण पार्टनरशिप काम करिवे सेगुडा को आपण पूर्णा तिथि रे करिवे जदि आमे मॉडर्न डे रो इंटरप्रिटेशन को बुझीवा। ठीक अछि मोर स्क्रीन आछि। हम्म। हाँ तो थर्ड रे आमे कोन करि परिया ना थर्ड रे आमे करि परिबा यात्रा। ठीक अछि यात्रा माने ट्रैवलिंग आउ आउ कोन आमे करि परिबा राज्याभिषेक। देखुछन तो केते केते इंपोर्टेंट राज्याभिषेक माने धर आपण कोनोसी जिंस को टेक ओवर करिया ପାଇଁ चाहते राज्याभिषेक माने कोन गोटे राज्यर राजा मरीगले अथवा बुढ़ा ହେଇगले अथवा तांकर अकाल वियोग ହେଇगला तापरे गोटे लोक को कुहागला कि से वर्तमान से राज्य रे के राजा नहांती आउ आमे से राज्य सेठी जन को राजा करवा आ राजा करियो बोले राज्याभिषेक करियो पड़े राज्याभिषेक मॉडर्न डे इंटरप्रिटेशन एया हबो जे तुमे माने कौनसी गोटे काम को गोटे गोटे उच्च पदवी रे निजको प्रतिष्ठित करेइबा बा उच्च पदवी ପାଇଁ ट्राए करिबा एई जिनिसटा होउची तुमर राज्याभिषेक बोली काउंट करा जाय। क्लियर तो एई जिनिस गुडा आपण मने रखुथिबे। ठीक अछि आउ एडा राज्याभिषेक केते इंपोर्टेंट काम जो थरे कि माने गोटे आपण गोटे राजार राज्य रे से राजा हो तापर शांति कर्म ग्रह शांतिकरण जो कर्म करा जाए बा जो कर्म କରିବା द्वारा मनरे शांति उपजे कर्मकांडरे आपण ग्रह शांति कर्म एवं जो कर्म କରିବା द्वारा मनरे शांति उपजे शांति कोउडी आसे ना तीर्थ को गले मेडिटेशन कले स्पिरिचुअल काम कले शांति आसे सेई शांति कर्म गुडी को मध्य आपण माने करि परिबे। तापर पौष्टिक कर्म करिवा पौष्टिक कर्म माने कोन ना जो काम रे एनवायरमेंट रे पुष्टि हबो जीवन रे पुष्टि आसीबो धर कि गोटे होम कला से तार एयर को क्लियर कर देला प्यूरिफाई कला। ठीक अछि ना पौष्टिक कर्म एई सब कर्म गुडाक पंचमी दशमी पूर्णिमा अमावास्या रे करा जाए हेले ये पूर्णिमा अमावास्या रे टिके अछि जोटा कि आमे जतबेले तिथि को गोटे गोटे प्रथमी रे कोन करिवा द्वितीय रे कोन करिवा तृतीय रे कोन करिवा चतुर्थ रे कोन करिवा एमती जतबेले पूरा तिथि हिसाब रे पढ़िवा सेतेबेले आमे दिटा को डिस्टिंग्विश करिकि कहि परिवा। वर्तमान आमे एतिकी जानिबा जे पंचमी
ଟା ଯୋଉ ସେଟା କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ପଞ୍ଚମୀ ହବା ଦରକାର ନା ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ପଞ୍ଚମୀ ହବା ଦରକାର? କୋଉଟା? କୋଉଟା କଣ କହିଲେ? ପଞ୍ଚମୀଟା? ପଞ୍ଚମୀଟା କୋଉଟା ଅସ୍ପିସିୟସ୍? କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ପଞ୍ଚମୀ ଅସ୍ପିସିୟସ୍ ନା ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ପଞ୍ଚମୀ ଅସ୍ପିସିୟସ୍? କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ, କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ। ଠିକ ଭଲ ଅଛି। ଅଛି। ତାହେଲେ ସବୁ। ହଁ, କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ପଞ୍ଚମୀ ହଉଛି ଅସ୍ପିସିୟସ୍, ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଏତେ ଅସ୍ପିସିୟସ୍ ନୁହେଁ। ହଁ, କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଦଶମୀ ଅସ୍ପିସିୟସ୍ କି ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଦଶମୀ ଅସ୍ପିସିୟସ୍? ମଧ୍ୟମ ରହିବ ଆଉ। ଏଇଟା ବୋଥ୍ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟମ। ହୁଁ। ଆଚ୍ଛା, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅସ୍ପିସିୟସ୍ କି ଅମାବାସ୍ୟା ଅସ୍ପିସିୟସ୍? ସେଟା ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷର ଶୁଭ ରହିବ ଆଉ। ନାଇଁ, ଅଛି ବୋଥ୍ ଆର୍ ଅସ୍ପିସିୟସ୍, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର କାମ ଅଲଗା ଅଲଗା। ହୁଁ ଠିକ ଅଛି ନା? ହୁଁ ହୁଁ ଏଇଟା ଜେନେରାଲି ସାତ୍ವಿକ ରାଜସିକ କର୍ମ ଯେତିକି ରହିଲା, ସାତ୍ବିକ ରାଜସିକ ଯେତିକ କର୍ମ ରହିଲା, ହୁଁ ଯଦି ସାତ୍ବିକ ରାଜସିକ ଉପାସନା ଅଛି ବା ହୁଁ ସାତ୍ବିକ ରାଜସିକ କୌଣସି ବି କାମ କରିବାର ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବେଷ୍ଟ। ହୁଁ ଅମାବାସ୍ୟା ହଉଛି ଯେତିକ ତାମସିକ କାମ ରହୁଛି, ସେଗୁଡାକ ପାଇଁ ଅମାବାସ୍ୟା ବେଷ୍ଟ। ଗୋଟେ ହୁଁ ଜେନେରାଲ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେବି, ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଜେନେରାଲି ଭଲ କର୍ମ କରାଯାଏ, ମାନେ ପୂଜା ପାଠର ଯୋଉ କର୍ମ ଗୁଡା ସେଗୁଡା କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ତାନ୍ତ୍ରିକ କର୍ମ, ତନ୍ତ୍ରିକ ମାନେ ତାଙ୍କର ତନ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧି କରନ୍ତି। ହୁଁ ଉପାସନା ବହୁତ ୱେରେ କରାଯାଇ ପାରିବ, ସାତ୍ବିକ ରାଜସିକ ତାମସିକ ତିନିଟା ତ୍ରିଗୁଣକ ଉପାସନାର କରାଯାଇଛି। ସାତ୍ବିକ ଉପାୟରେ ଉପାସନା କରାଯାଇ ପାରିବ, ରାଜସିକ ଉପରେ ଉପାସନା କରାଯାଇ ପାରିବ, ତାମସିକ ଉପାୟରେ ଉପାସନା କରାଯାଇ ପାରିବ। ତେଣୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ସାତ୍ବିକ ରାଜସିକ ହିସାବରେ ଖାଲି ଗୋଟେ ଓଭରଭ୍ୟୁ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ସାତ୍ବିକ ରାଜସିକ କର୍ମ ଗୁଡାକ କରିବା, ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଆମେ ତାମସିକ କର୍ମ ଗୁଡାକ କରିବା। ହୁଁ ତ ସେଥିପାଇଁ ସେଗୁଡାକ ତେବେ ଆଜି ଆମେ କଣ କ୍ଲିୟର ହେଲେ ନା ପୁରୁଣା ତିଥି ଆମେ କ୍ଲିୟର ହେଲେ। ତିଥିର ଡିଭିଜନ ପୁରୁଣା ତିଥିରେ ଆମେ କଲେ। ଆଉ କାଲି ଆମେ ଜାଣିବା ସାମାନ୍ୟ ତିଥି କଣ, ପକ୍ଷ ରନ୍ଧ୍ର କଣ? ପକ୍ଷ ରନ୍ଧ୍ର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ସାମାନ୍ୟ ତିଥି କଣ? ତାପରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତିଥିକୁ ଏତେ ଡିଟେଲି ପଢିବା ଯେ କହିବା ବାହାରେ, ଆମେ ଏତେ ଡିଟେଲି ପଢିବା ଯେ ଯେମିତି କି ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଡାଉଟ ନ ରହିବ। ଆପଣ ମାନେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ କର୍ମ ନିଜ ପାଇଁ ଆପଣ ଆରାମସେ କରିପାରିବେ, ମାନେ ଆପଣ ନିଜେ ବାହାର କରିପାରିବେ। ଶୁଭା ଅଶୁଭ ତିଥି କୋଉଗୁଡାକ ସେଇଟା ବାହାର କରିବା, ପକ୍ଷ ରନ୍ଧ୍ର କଣ ତା ବିଷୟରେ କଣ ଡିଟେଲ ଅଛି ସେଇଟାକୁ ବାହାର କରିପାର, ଅଶୁଭ ତିଥି କୋଉ ଗୁଡାକ ସେଗୁଡା ତ ମୁଁ ଅଲରେଡି କହିଛି, ହେଲା କି? ସେଇଟାକୁ ବି ଆମେ ବାହାର କରିବା, ଏଇଗୁଡା ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କରିବା। କିନ୍ତୁ ସର୍ବପ୍ରଥମ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏଇ ତିଥିରେ ଏଇ କାମ ଗୁଡାକ ସବୁ କରାଯାଏ ଏବଂ କଲେ ସେ ତିଥିର ହିସାବରେ ସେଇଟା ଆଲାଇନ ହେଇଯାଏ। ହୁଁ ଠିକ ଅଛି। ହୁଁ ତିଥି ଯେହେତୁ ୱାଟର ଏଲିମେଣ୍ଟ କୁ ଶୋ କରେ, ହେଲା, ହୁଁ ତ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରାୟ ନନ୍ଦା ଭଦ୍ରା ଜୟା ରିକ୍ତା ପୁରୁଣା ତିଥିକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ କଲେ। ଆମେ ଆଗକୁ ଏମିତି ପଞ୍ଚାଙ୍ଗର ସିରିଜ ଜାରି ରଖିବା, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଗୋଟେ ବେସିକ ଥିଲା ତିଥିର, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଆଜି କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଦେଲେ। ଠିକ ଅଛି, ଆଶା କରେ ସମସ୍ତେ ଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମାନେ ଭଲସେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଆଜିର ସେସନ ପାଇଁ ଏତିକି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।